Listen, students. Impact of COVID. Impact of COVID. Listen. Welcome to the class, friends. Most displacement has very deep negative impacts on movement, which may be categorized as below. First, loss of access to fuel, water, and food. Loss of access to pilot water. Loss of activity. Psychosocial stress. So, and so forth. Listen, impact of women, page number 160. Development parida, both. देखो पहले पास ओजन ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଅକୁପାଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି बिल्डिंग टाइम का देखो loss of access to fuel, water and food. ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଏରିଆରେ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରର ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ଲେଡିଜ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କଣ ବେସିକଲି ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଫୁଏଲ ଫୁଏଲ ରହୁଛି କଣ କି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ବା ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଯୋଉ କାଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହୁଛି ସବୁ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଠାକୁର ପୂଜା କରାଯାଇ ସୁନା ଆମର ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ ରହୁଛି ସେମାନେ ସେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା Second, loss of access to collect water. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ହିଲି ଏରିଆରେ ରହିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ୱାଟର ରିଜର୍ଭର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଲେଡିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା କାରଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ୱାଟରର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଲସ୍ ଅଫ ଓମେନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ଓମେନର ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଶାଳ ପତ୍ର ହେଲା ଦାନ୍ତ କାଠି ହେଲା କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଲୋକ ତମେ ଏମିତି ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯୋଉ ହାଇ ହନି ମହୁ ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କରିବେ ଲେଡିଜ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଦେ ଆର ଲୁଜିଂ ଦେୟାର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସାଇକୋସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ ସେଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନ ହେଲେ ऑटोमेटिकली गोटे मेंटल स्ट्रेस आसीबो किछि ना किछि मानसिक भारसाम्य हराय बसिबा किबा स्ट्रेस और स्ट्रेन भितर हम जीवन का जीविका व्यवहार डिस्प्लेसमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइवलीहुड
Due to lack of a need-based resettlement and implementation access, also proper implementation forced displacement causes a profound unraveling of the existing pattern of social organization. Impoverishment, total violation of human rights of the displaced people is also threatening their right to life, livelihood, and life-sustaining elements, lands, forest employment opportunities, occupation, income source, etc. are affected badly. ହେଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଚାଲେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇଦବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଏରିଆ ଯୋଉଠି କୃଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ରହିବ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ରହିବ ତାର ସେଭଳିଆ ସେଭିଂ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ବିଜନେସ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ବିଜନେସ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କୋଉଟା ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲୋକେସନ ସେମିତି ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଥିଲା ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଏରିଆର କୌଣସି ଲେଜିସ୍ଲେଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲେ ସେଇ ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ସେଇ ବେସିସରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରମ୍ପଟଲି ଆକ୍ସନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର କାମ କରିପାରିବେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର पर्टिकुलरली जीविका निर्वाह करिबाटा लाइवलीहुड तक आमे जदि देखिबा ये काहा ऊपर डिपेंड करछि साधारणतः ट्राइबल पीपल मानकर लैंड फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑक्युपेशन इनकम सोर्स नेक्स्ट पॉइंट एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट्स the choice made by the government to follow the model of development has not been introduced the mother earth but also dispose of the local people from their natural base. In the name of development, people have been pushed off from their lands, forests, dwelling places, natural resources. Most of the people affected belong to weak and marginal sections of the society. These people comprises of small peasants, shareholders, landless laborers, colleagues, women, and tribal. Almost all the affected persons are villagers. Due to forced displacement, project affected people suffer and bear the burden of development. Hence, the fear of displacement creates an environment of deprivation, alienation, and margination. This marginalization creates an atmosphere of discontentment, which prepares the ground for resistance, and discontentment at the grassroots level against various development projects throughout India. Listen, students, anti-displacement movements. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ କରେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ନୁହେଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବାଲିଆପାଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାମଗିରି ସର୍କଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଘର ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ନିରୋଧ ଘର ଯାହାକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚଳିବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ ହେଇପାରିବେ ତାମାନେ ପିଲା କହିଲା ଏଇଟା କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଇଟ୍ ଇଜ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ଆସିଛ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଳିଗୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ କହିଲ ପିଲେ ନିଜ ସାହିକି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ବଡ ହଉନା ଆମ ସାହି ହେଲେ ବଡ ତାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଆମ ସାହି ସହିତ ଆମେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେଣି ବାହାର ସାହି ବା ବାହାର ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଏବେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନାହୁଁ ତେଣୁକରି କଣ ହଉଛି ନା କିଛି କିଛି ଆଣ୍ଟି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରାଇଜ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆରାଇଜ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ କଣ ସେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଡେପ୍ରିଭେସନ ମଣିଷର ଇକୋନୋମିକାଲ ଅଧପତନ ଘଟୁଛି ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲିଏନେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆରାଇଜ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ ଇଜ ରିଲେଟିଂ ଇକୋନୋମି वी आर गेटिंग टुवर्ड्स स्ट्राइकिंग ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ why movement agitation and resistance against mega development projects are carried out by the PAP due to some common concerns displacement destitution deprivation were the matter of a great concern to the PAPs. Establishment of these programs
projects could render them homeless, landless, and result in the destruction of their livelihood support system. Listen, students, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆଇଛେ DAP ର full form କଣ? Project affected people. DAP ये जो full form कौन कहते project affected people. और ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ପିପୁଲ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ ବି ମଧ୍ୟ। जो जगह कौन से डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव रही कहबी ए लर्निंग फ्री इंडिया, लर्निंग फ्री इंडिया हमर एटी गोटे चलछि अल्मा मैटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ तळे देखा गला 10 वर्ष तळे सुना गुडा स्टोरी के रही सुनाज ए घर मालिक को सक्षम कर देला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेसमेंट करेला घर मालिक को एवं ये बिल्डिंग जागा लगे तांको कंपनसेशन देला। Jadi kalau mereka learning free education institution दा रेवेन्यू कॉलेज का अछि पिला स्टूडेंट्स अछि जे कॉलेज के क्लियर आकु वर्तमान गेला लर्निंग फ्री इंस्टीट्यूशन जति कि लॉस करिवो ठीक अछि आपका काम करंदु कॉलेज जन कोठे कि रघुनाथ सेति बड़ा बड़ा बिल्डिंग अछि सेति कोचिंग करे तर कहबार उद्देश्य ए जगह रे लोक माने जानि जते लर्निंग फ्री इंडिया ये जगह रे लोक माने जानि केते गुड कोचिंग इंस्टीट्यूशन अछि ये जते बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन गुड सब नॉर्मल एरिया को पड़ेलो क्योंकि एजुकेशनल रे एते लिमिटेशन नाही लोक आपन भीतर एक्सपीरियंस नाही कोचिंग पई से एरिया रे सक्सेस हे परिबो हेबनी सेति पई गोटे प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पई गोटे लोकेशन द मार्केट प्लेस एसेंशियल एवं एरिया को जदि बेस हमें करिबा तले हमें जो टीएपी विशेष करी हमर displacement, destitution, deprivation, where the matter of great concern. What is the meaning of displacement? Displacement बाबत हमें कही जे उठे जगह थिले और उठे जगह काम को उठे नहीं आई. Second, destitution in the sense retardation of our economy, and it is also relating to you must be knowing about certain type of business profession. Destitution. Then deprivation is nothing but moral degradation. गोटे लोक पाखे जेतेबेले अर्थर रिटार्डेशन आसीला जेतेबेले इकोनॉमी के हम हरै बसिलु सेतेबेले सभी जन पाखे क्राइम हम करिबा क्रिमिनल एक्टिविटीज करिबा एवं मोरालिटी मीडिया हमर डिग्रेड। So students, establishment of these projects will render them homeless, landless, and result in the destruction of their livelihood support system. तांका livelihood अर्थात लोक माने निज निज जीविका को मध्य कोन करि परिबे। They would lose their socio cultural life system from which generation have a run maintenance. Ile our culture ta सबबेले डिपेंड करूची मोस्ट प्रोबेबली our culture डिपेंड करूची our religion ऊपरे our language ऊपरे our रेसिडेंशियल फ्री लोकेशन ऊपरे तमे जे जो एरिया रे गोटे बसती रे लोक मतलब गोटे कल्चर अछि कटक टाउन गोटे फ्री लोकेशन रहिला ताको कल्चर में सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा ता माने कोन हमें कहिगा राहुल दशहरा हमें कहियो गरी पटन दशहरा एटा कोन करियो वेरी करी जेतेबेले कल्चर कथा कहू कल्चरल एट्रिब्यूशन कथा कहू ये गोटे गोटे प्रकार पर्टिकुलर रीजन को बेस करी कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट हे थाय एवं रीजन को रीजन मध्ये थाय। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, they would lose their socio-cultural life system from which generations have drawn. The ambience of socio-economic life first with the nature of over generations would be lost. Hence, fear of displacement causing part from their livelihood, society, and environment prepares the ground for education against developmental projects. तमे जानथिबो हमर एई किछि दिन पूर्व ओडिशा इंडिया वर्ल्ड जने जेनियस को लगैछन से होचन किए टाटा टाटा ग्रुप जेतबे आनिथिले तमे जानिथिबो नानुका सेतेबेले विभिन्न जगह रे जो जगह रे प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट करियो कहला सेटिकर लोक माने सब विरोध कर से जहां भी होले तमे भी निजे भाबी नियो जेतेबेले कोनोसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हमें काम करिया को चाहू जे विरोध आसीबो किंतु यदि लोक मानकर कॉन्शियसनेस अछि तले ऑटोमेटिकली आपण कोन करिबा री एस्टैब्लिशमेंट करि परिबा। फिर भी जेतेबेले जो जगह रे करा जाय कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से जगह निश्चित रूप से किसी ना डिस्प्लेसमेंट को बेस करी रिहैबिलिटेशन को बेस करी प्रॉब्लम अराइज करी छे कटक में थ्रू आउट इंडिया थ्रू आउट वर्ल्ड। सो
Over 65 years, the victims of development have been fighting against the implementation of mega projects at various parts of the country, at Dirapur, Pushpur, Sundur, Narmada project, etc. In a collective now of defense, the affected people have been resisting development projects which displaced them and completely left their livelihood. In the early years of independence, there were a few project-specific education and projects in various projects. But with the passage of time, particularly after 1990, the nature, feature, and magnitude of a protest movement have been changed completely. More and more people have raised their voice against the development of projects. To understand the nature and magnitude of anti-displacement, case studies are described below. ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ରିହାବିଲିଟେସନ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାନି କି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଡେଭଲପ ବିକଜ ଇଟ ଇଜ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ କେତେଟା ଲୋକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଲିମିଟେଡ ଲୋକ 100 ଏକର ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ରିକ୍ରୁଟେଡ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଶା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଅଲରେଡି କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆଯାଉଛି नील फाइनेंस रे काहकु छड़ा जाउनी नील कंपनसेशन रे काहकु छड़ा जाउनी तेणुकरी एटी लोकଙ୍କର କିଛି ରୁल्स ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଟଲେରାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଶନାଲିଟି ସ୍ପିରିଟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରାଇଜ କରିଛି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି NBM ନର୍ମଦା ବଚାଓ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବୋଲ is one of the prominent movements in recent times. This movement view as a pioneering attempt in creating awareness against displacement and environmental degradation, resulting from the development. Narmada Bachao Andolan emerged against building of a number of large which flows through the states of Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Among the large dams, Sardar Sarovar project in Gujarat is one of the biggest dams of the river. It is one of the many dams constructed over the river Narmada. The main aim of the project is to provide detailed water, irrigation, and electricity. The construction of the project started in 1980. To underline the World Bank was the funding agency for the project. From the beginning, the project faced many problems, and the project like to displace more than 1 lakh population from 248 villages in 3 states. Further, the project was to submerge 40,000 acres of forest and farmland. The construction of this multi-purpose project, farmers, tribals, and other backward class people were to be affected. Narmada Bachao movement Andolan and main pioneer मेधा पाटकर मेधा पाटकर आप फोकस करथिले नर्मदा बचाओ आंदोलन पाई उदाहरण स्वरूप पिला कहले गोटे नदी गोटे राज्य भीतर सीमित रही रही महानदी आसिला छत्तीसगढ़ तार इनफ्लो कला डेल्टा गेट वाला बंगोपसागर नदी ओडिशा महानदी जो जलटा आसिला यदि मैक्सिमम आम छत्तीसगढ़ ड्याम करके जलटा रिस्ट्रिक्ट करिवो जलटा रिस्ट्रिक्शन होला कि होला पड़े ना रेनी सीजन फ्लो टा ठीक रहा बर्तमान महानदी में भावी नि जदि छत्तीसगढ़ आउ दुटा डैम करदेला आफ्टर अक्टोबर पर महानदी सुखिला पड़े महानदी यदि सुखिला पड़ा महानदी विशेषकर तलिया प्रोजेक्ट एरिया गुड़ा आउ कौन प्रपर फंक्शन कला कि प्रपर फंक्शन कला नहीं लोक मैंने कौन कले टेम्परामेंट को लूज कले टेम्परामेंट को लूज कले ऑटोमेटिकली ट्राई टू कंसीडर एटी नर्मदा नदी रे जो वाटर गुड़ा ऑलरेडी थिला बहुत स्टेट रे सेटा टेस्टेड करा जाउतिला पर्टिकुलर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जेतबे प्रत्येक जगह रे एनवायरनमेंट बंदर का डैम तैयारी करा गला लो लाइन एरिया रे को आ कोनला वाटर रोइला नाही से एरिया रे लोक माने कोनले पोस्ट सफर रहले एवं एई प्रोजेक्ट पाई 248 बाहर
तीनटा स्टेट जो रहिला पर्टिकुलरली गुजरात महाराष्ट्र और गोटे होची हमर मध्य प्रदेश 248 गाँव नियर अबाउट 40,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड आदर कोनला ना सबमर्जेला आउ यदि कंसीडर करिबा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1980 अंडर द फंडिंग ऑफ द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक जेतेबेले पिले एकोनसी प्रोजेक्ट करा जाउची फंडिंग करोजति किछ ना किछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एवं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर पीपल मन का फाइन Initially, the local people were protesting against forced acquisition of farmlands for research, but later in various social activities, environmentalists joined the movement. All the agitating groups joined their hands together and formed a new organization called Narmada Bachao Andolan fight against the debate. Narmada Bachao Andolan का object कौन दिला? ये जो point 1 में fight against सेटा को हमें note करना पड़े object कौन होगा? से टोटल के लिए समझते जाओ तो टोटल देख फर्स्ट पहला पुअर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट रिसोर्स यानी आगे सेकंड सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग रिवर थर्ड सेविंग एनवायरनमेंट फ्लोरा एंड फौना of the submerged area. This movement was carried out under the leadership of Mehta Patkar and Baba Amte. Later on, Arundhati Rai and other notable personalities support this movement. तो एक तीन जन का नाम उसका नोट करियो. नर्मदा बचाओ आंदोलन को मिनट दिले. फर्स्ट दिले मेधा पाटकर, सेकंड बाबा आमटे, थर्ड अरुंधति राय मुझे सपोर्ट कर ले. These three are the pioneers or votaries relating to नर्मदा बचाओ आंदोलन. Later, other notable personalities supported this movement. The agitators adopted many methods, which include non-cooperation, dharana, fasting, marches, and satyagraha. People also adopted social culture and religious methods. They argued that they worshipped the river Narmada as their mother. This movement also innovated in applying new tools of resistance as Jai Samparan or death by drowning. Sorry, Jai Samarpan or death by drowning. तमे लोक माने कोन कहले आत्महत्या करिबु डेंगी कोउते नई पाठ को डेंगी आत्महत्या से माने गोटे मुख्य उद्देश्य थिला से माने जो प्रोसीडिंग यूज करले कोन यूज करथिले नॉन कोऑपरेशन धारणा फास्टिंग मार्चेस सत्याग्रह ए पांचटा मेथड अडॉप्ट करथिले पदा बचाओ आंदोलन सक्सेसफुल करबा पाए एवं सेठी जो गोटे टूल बा रेजिस्टेंस बा वेपन टा नेइले तो वेपन आ कोन थिला जय अमर जय जय मीन्स जल होबग्रे जल समर्पण जल समर्पण जल समर्पण और डेथ बाय ड्रोनिंग. The movement drew attention of the poor rehabilitation program and was successful in drawing attention of the NGO and social activities in India and abroad. NGOs put pressure on the agency of World Bank to review the rehabilitation measures. World Bank appointed Morse Commission, which validated the local level apprehensions about rehabilitation and resettlement measures. Subsequently, the World Bank withdrew from the project, encouraging the movement to put pressure on the respective state governments to review the rehabilitation package for displaced people, which was revised by the government. देखो बिले, जेतबेले नर्मदा बचाओ आंदोलन रो किछि पर्सपेक्टिव आथिला लोक माने मूवमेंट रे इन्वॉल्व हेले जेतबेले आजिकली जानिथिबो पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट होगिले फंडिंग दोगिले ए प्रोजेक्ट पाई ताको ऊपर गोटे प्रकार रो इम्पैक्ट रहिला एवं से इम्पैक्ट पाई के मूवमेंट रो मेन थिला प्रॉब्लम रिलेटिंग टू पुअर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. पुअर रिहैबिलिटेशन जो लोक माने पई जेति फंडिंग दिया जाइतिला कंपेंसेशन सेतिका लोक मिलिला. आ गोटे कथा होची लोक माने जो एरिया रो उठिकरी गले प्रस्तुत करबा पाई लोक तांकर लाइवलीहुड पाई किछि ना किछि रहिबो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मध्ये कोऑपरेशन एनजीओ मानक सेमाने मध्ये स्वर उत्तोलन करले
जहाँ एनजीओ आउ हमर लोकल पीपल मानकर कलेक्टिव एक्टिविटी रे वर्ल्ड बैंक का फंडिंग टाକୁ कौन कला पर्टिकुलरली कमीशन अंडर रीडिस्ट्रीब्यूट कला जो फंड आसला पैसा आसला पहुंचे ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ କି ମୋस्ट कमीशन बोली से देखला पर सर्च कला पर जानिले जे प्रॉपर्ली इट इज नॉट वर्किंग एज ए वेरी वेल देन करी सो subsequent the world bank withdrew from the project को वर्ल्ड बैंक को फंडिंग दउतिले फंडिंग तो फंड दे गई so increasingly, the movement put pressure on the respective state government to review the rehabilitation package for displaced people, which was revised by the government. In spite of this movement, the construction works of the projects were not operated as Supreme Court allowed the Gujarat government to proceed with the construction. Supreme Court कौन कले वर्तमान डिसीजन दे दिले जहां करूछ टोटल सर्वर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो तुम्हें तमरा इंडिविजुअली का ऊपर फोकस करो एटा आपसे सोशल इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट कर देबो कि अप्रोच दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज a heavy blow to the movement but this movement came to be reversed as a pioneering attempt to make people aware of the problems of displacement resulting from development. This movement also inspired other resistance movement to fight against poor rehabilitation and basically resettlements measures and environmental degradation. लोक मान को प्रॉपर वे संविधान करा गलानी लोक मान को प्रॉपर वे तंगर हमर जो लाइवलीहुड मेंटेनेंस पे किछि गवर्नमेंट मते बेनिफिट देलेनी हम सबदार गवर्नमेंट डिग्रेडेशन मिली कोन की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कोन पिला पर्टिकुलर रिलेटेड फ्लोरा एंड फौना इले फ्लोरा फौना जो जगह रे धरा जो जंगल सृष्टि न होला सेठी जंगली जीव कोउठ रही वृक्ष रहिलानी कि जीवजंतु रहिलेनी कारण तमे भी पिले देखिथिबो जो माने जाऊ को पर्टिकुलरली केवल महानदी कथा नहीं कि नर्मदा नदी कथा नहीं जो देखिथिबो पिले हमर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल सेगुडा को मध्ये डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इशू को आसिलानी जो गुडा को प्लांटेशन रहिला जो गुडा को गछपत्र सृष्टि होइला डिग्रेड होबा द्वारा से जो एनिमल गुडा रहउतले सब्सटेंस से थिले नेचर माने रहउतले से माने मध्ये गाइनेशन को बसिले तापर गोटे प्रोजेक्ट नर्मदा बचाव आंदोलन परे परे हमर आउ गोटे आसिला प्रोजेक्ट दैट इज टाटा सिंगुर मूवमेंट ए वेरी फेमस रेजिस्टेंस मूवमेंट emerged recently in a Tata Motors factory at Singur in Hubli district of West Bengal. Tata Motors is planning to set up its factory for the production of a small car called the Nano car by investing 1,000 crores. For this purpose, Tata Motors signed a memorandum of understanding प्रत्येक वर्कर को मान रखिए को चेष्टा कर रही है with the government of West Bengal in 2006 रे गोटे प्रकार कोन कला टाटा मोटर्स गोटे प्रकार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कला गोटे एग्रीमेंट कला ता सहित वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से the construction work for the factory started in 2007 and the company also planning to start the production by 2008. For this project, the company needed 997 acres of land, which was acquired by the government. जेति कि चाहुला कंपनी बर्तने गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर करले गवर्नमेंट कंपनी परचेज कर सेति लैंड प्राइवेट टू कन्वर्ट करले टू पब्लिक सेक्टर को the project however generated controversy right from the beginning. Massive agitation were organized not for the problem of displacement but on the question of possible acquisition of multi-crops fertile lands from the farmers. This project was opposed by the social activists, artists, and other opposition political parties. जेतेबेले पिले कोनसी प्रकार डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव आसुची सेतेबेले किछ ना किछ एंटागोनिस्टिक क्रिएट हेबे कोटे प्रकार ग्रुप क्रिएट हेबे कोन फास्ट ग्रुप होजंती विरोधी दल अपोजिशन पार्टी सेकंड कोन जो सोशल एक्टिविटीज आजिकली होजंती प्रबल सोशल एक्टिविटी से माने कोन करिवे लोक मानकर सेवा सुविधा करूजंती लोक मानकर असुविधा सुविधा जे सेवा होजंती से माने कोन कले सर उठले तापर आसीगले कोन कि निजे पब्लिक देखिले ताका मल्टीपल लैंड से लैंड तक तुम जबरदस्त काहे ऑक्युपाई करिवे एक्चुअली एटा पहिलो उद्देश्य होती ये जो लैंड गुडा सब हमर नहीं ये लैंड गुडा हम सब ओडिसा गवर्नमेंट हमें ओडिसा गवर्नमेंट पाखर खरीद करी जे
ये ओडिशा गवर्नमेंट को प्रति मार्च मास में घोषणा दउचे आमे किंतु बाडे जे घर द्वारा ए जगह को हमर किंतु प्रकृति मिला ये होचे कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रो जगह तेणु ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ନା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ହିଲ୍ ଏରିଆ କିଛି ହବନି ନିଆଯିବନି ଜାଗା ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ କିଛି ଜାଗା ନିଆଯିବନି ଆମେ କଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ଭାବିନି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହେବେ ବଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ରହିବା ଦରକାର ସୋ the opposition political party TMC launched a massive protest called Save Farmland under the leadership of Sri Mamata Banerjee. This movement received widespread support from other political party called ASOCIAF. Kolkata-based human rights activists, legal groups, civil society groups supported this movement. Dharana rallies fasting were organized in the project area by the educators to press their demand. After a prolonged education and protest, the Tata Motors finally decided to move out of the project of Singapore on 3rd October 2018. ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏଜୁକେସନ କରାଗଲା ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏରିଆରୁ ପଳେଇଗଲା ଯିଏ ସେ ଏରିଆରୁ ପଳେଇଲା ସେ କେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଥିବ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁସ୍କିଲରେ କରିବ କି କଲା ତାହେଲେ ଦେଖ Kolkata High Court also declared the land acquisition as illegal on the part of the state government. Kolkata High Court मध्ये illegal देखेदला जो land acquisition ये दिला जमी अधिग्रहण करा जायतिला सेटा को बैन कर देला कि ना Kolkata High Court. In 2006, Supreme Court also quashed the Bengal government's land acquisition of 997 acres and ordered its return to 9,117 land. हाईकोर्ट जो डिसीजन देले ताको रिव्यू पिटिशन रे सुप्रीम कोर्ट मध्ये फाइनलाइज कर देले 997 एकर्स ऑफ लैंड को केते जण लोक थिले 9117 ये लोक मान को तमे तुरंत कौन करे जे फेरे दियो ताको ओनरशिप लैंड तापर पिला आसी गला जो माने जगतसिंहपुर पिला माने जो भलो भाबरे जानि दिबे पुष्पो POSCO India, a South Korean company, was planning to set up 12 MTPA steel plants at the cost of 81,000 crore near Paradip, Jagatsinghpur district of coastal district. POSCO signed a memorandum of understanding with the government of Odisha. Government of Odisha in 2005, the MOU covers setting up an integrated steel plant, a captive port of Jotadhari, captive power plant and mining of over 600 million tons of high-graded iron ore from Amara, Kondadhar mines. Kondadhar mines situated at Sundargarh district. For setting of the total plant, the company requires 4004 acres of land, of which 3,566 acres is government-owned forest and revenue land, and 438 acres of private land. The project is likely to displace around 30,000 people living in 42 villages. अब 3 ग्राम पंचायत कौन से ग्राम पंचायत ना देखिया देन गुनांग अनिमो टेसम तनु पिले जते बला हमें देखिबा पोस्को इंडिया एटा कोन साउथ कोरियन कंपनी कोयंगन स्टील कंपनी पोस्को ये कौन कहला साउथ कोरिया रो ये चाइला पर्टिकुलरली जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर नियर पारादीप कौन करिवो ना गोटे इस्पात स्टील प्लांट एस्टैब्लिशमेंट करिवो कि स्टील प्लांट ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହେଲା जो एसमा ब्लॉक रो लोक माने दिले से मन आराइज कर क्वेश्चन तमे जानथिबो
ये बड़ी प्रोजेक्ट करबा द्वारा जो माने जगतसिंहपुर पिला जल्दी से माने जानि दिबे समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रहउची कोनोटी विशेष କରି चेंज फिशरीज जो करा जाउची हमर विशेष କରି फार्मिंग ता ऊपर बहुत एटा हर्डल क्रिएट कला आ गोटे पिला सबुठ बड़ प्रॉब्लम हैला कोन की विशेष करी समुद्र उपकूलवर्ती अंचल लोक मानको समुद्र कूलिया लोक माने से माने कोन करिवे समुद्र को माछ मारी करी जीविका अर्जन करନ୍ତି ताकू जदि तमे आनी करी जगतपुर में रखी से कोन करिवे समुद्र कूल जहाँ को जो प्रोफेशन ता सुइटेबल हबो सेई जाय रे लोक माने काम बसति सृष्टि करिछि तेनु एटा मध्ये बहुत हर्डल क्रिएट कला since the commencement of the project people of the affected area have been actively engaged in a protest movement under the banner of Pushpa Pratirod Sangram Samiti for anti-Pushpa people's movement. Many times there have been violent clashes between supporters, protesters and police. The proposed Pushpa site is very fertile and people of the area are depending upon the battle, paddy and fish for their livelihood. ए जो पोस्को जो जगह रे हम जो एग्रीकल्चरलिस्ट माने रहिले से माने सेठी कोन फार्मिंग करंदी पेटल पेटल माने कोन पानी काडी हला धान दे हेला फिश माछ धान चाष कले चाउल पाइले माछ आनी कि तरकारी कले भात माछ खाइ कि पान खाइ कि दास कले एटा कला जंक्शन को लोक मानकर बेनिफिट एटा ताको भाई बहुत किछि प्रॉब्लम कला से लोक माने हम चाहलेन जे इंडिया रे केमते डेवलपमेंट होगी ओडिसा रे डेवलपमेंट अरे माछ धान ये जो जगह बोले मिलिबो इंडस्ट्री कोन सब जगह मिलिबो जेटा बेले गोटे लोकेशन हम ठीक करछे इंडस्ट्री पाई माने ऑल टोटल हमें सेठी नेशनल इंटरेस्ट रे सपोर्ट दोउचे अब हमें जदी समझते कहबा जे हम एरिया रे होबनी गोटे प्रकार इट इज द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म आ या द्वारा कोन होबनी अलका स्टेट माने सब कोन करबे हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नै दी जोटा विचार दबा कथा सेटा पड़ी जीवो कोडी गुजरात को देखो सिचुएशन कोन होची सो ये केवल पहले मन रखिबो तीनटा ग्राम पंचायत रे रहिला गोटा ना होची ढेकिया गोटा हला तुनांग आ गोटा होची नुवाबा एरसमा ब्लॉक रो एगुडा सब गोटे फील सिंस कमिटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हम लाइक काम आसी जाई दिले many landless families depend upon basket making work as a daily laborer in the battle line farms or are engaged in pisciculture, mostly from farming. Despite some lucrative announcements made by Pushpa recently, they continue their movement against the company on several grounds. These are 30,000 people are dependent upon battling paddy and fish for their livelihood, will be at risk of livelihood due to displacement. The huge quantity of water which would be utilized by the company from Mahanadi River, now from Mansua, the river would not only affect the cultivation but also affect the fishing of their livelihood. The proposed captive port of Jatadhari would destroy